नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तानी फौज के बलूचिस्तान पर जबरन कब्जे की 75वीं बरसी पर दुनिया भर में मुख्तलिफ मुल्कों में मनाए गए यौम सियाह और पाकिस्तान में डिजिटल मर्दमशुमारी में धांधलियों को लेकर सिंध सूबे में बेइत्मीनानी की लहर पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में मुआशी बदहाली की वजह से खाना जंगी जैसी सूरत हाल पर सीनियर सहाफ़ी के साथ इंटरव्यू के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी कब्जे की बरसी पर यौम सियाह मनाते रहे जिलावतन लीडरान। डिजिटल मर्दमशुमारी में धांधलियों की साजिशों पर गम गुस्से में पाकिस्तानी सियासतदान। और IMF से कर्जे की डील में नाकामी से शदीद माशी बहरान में फंसा पाकिस्तान। सबसे पहले रुख करते हैं जर्मनी के हनोवर शहर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान के खिलाफ जर्मनी और नीदरलैंड समेत मुख्तलिफ मुल्कों में हुए एहतजाजी मुजाहिरों का। खास बात यह रही कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान मुखालिफ ये मुजाहिरे बलूचिस्तान की सियासी जमातों की जानिब से किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए पाकिस्तानी फौज के आज़ाद रियासत बलूचिस्तान पर 27 मार्च 1948 को किए गए जबरन कब्जे की 75वीं बरसी पर यौम सियाह मनाया गया। पाकिस्तानी मजालिम से दो चार बलूचिस्तान। बलोच नस्ल कुशी पर उतरी पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तान से आजादी मांग रहा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के जबरन कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के मनाजिर हैं जर्मनी के शहर हैनोवर के। मौका था BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट की जानिब से आजाद बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे की बरसी पर बैनुल-अक़वामी सतह पर मनाए गए यौम सियाह का। क्योंकि 11 मार्च 1947 को अंग्रेजों से मुकम्मल आजादी हासिल करने वाली आजाद रियासत बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने फौजी हमला करके 27 मार्च 1948 को जबरन कब्जा जमाया। तभी से बलोच कौम और सियासी जमातें आजाद बलूचिस्तान रियासत पर पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे के रोज 27 मार्च को हर साल यौम सियाह के तौर पर मनाती आ रही हैं। यही वजह रही कि जर्मनी में सरापा एहतजाज जिला वतन बलोच लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों ने 27 मार्च 2023 को बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी कब्जे की 75वीं बरसी पर आजादी के लिए आवाज बुलंद की। Since 27th of March 1948 till today, every day is a black day for the Baloch nation. But this day, when Pakistan army occupied our motherland, since then they are abducting, forcefully disappearing our brothers, our coming generations have been brutally tortured. Many of them are martyred to press the people of Balochistan. 27 मार्च 2023 को आजाद रियासत बलूचिस्तान पाकिस्तानी फौज के कब्जे की 75वीं बरसी पर जर्मनी ही नहीं बल्कि दीगर मुख्तलिफ मुल्कों में भी यौम सियाह मनाए गए। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बलूचिस्तान में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ नीदरलैंड में भी शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। हाथों में पाकिस्तान मुखालिफ पोस्टर्स और बैनर्स लेकर नीदरलैंड में
बलोच नेशनल मूवमेंट के बैनर तले सरापा एहतजाज जिला वतन बलोच लीडरान व इंसानी हुकूक कारकुनों ने आलमी बिरादरी से बलोचिस्तान में बढ़ते जुल्म ज्यादतियों को रोकने की गुहार लगाई। बलोच नेशनल मूवमेंट एक बहुत बड़ी पार्टी है बलूचिस्तान में। जितने भी आज़ादी पसंद हैं मेरे ख्याल में बलोच नेशनल मूवमेंट के प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल सतह पे या बलूचिस्तान की सतह पर आज पूरी बलूचिस्तान में दुनिया में बलोच जो आज़ादी की मुद्दा है उसे दुनिया में पेश कर रही है। वो दुनिया को बलोच जो बलूचिस्तान में जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है 1948 से लेकर आज तक वो पामाली को दुनिया को बता रही है कि बलूचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के मनाजिर हैं। UNHCR के जेनेवा हेडक्वार्टर के खास बात ये रही कि जेनेवा में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों में बलोच कौम के साथ यकजहती का इजहार करने में जिला वतन सिंधी लीडरान और सियासी कारकुनान भी पेश रहे। इसकी असल वजह ये रही कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने बलूचिस्तान में आजादी वो अलहायगी की लहर को दबाने के लिए बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी हैं। ये जमीनी हकायक बलूचिस्तान में पहले बाशऊर नौजवानों को अगवा करके उनकी मसखशुदा लाशें फेंके जाने के बेशुमार इंसानियत सोज वाक़यात से सामने आते रहे, लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां अब तो बलूचिस्तान में बेगुनाह ख्वातीन और मासूम बच्चों तक को आए रोज जबरन अगवा कर रही हैं और उन्हें खुफिया टॉर्चर सेल्स में रियासती जुल्म ज्यादतियों का शिकार बना रही हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल बढ़ते पाकिस्तानी मजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे मजीद तेज हो गए हैं। बलोच सरजमीन की बहुत बड़ी अहमियत है, जो अस्करी हवाले से हो, माशी हवाले से हो। इसकी जोग्राफिया की जो अहमियत है इससे दुनिया बाखबर है, क्योंकि पाकिस्तानी कब्जे से पहले यहाँ मुख्तलिफ रिसर्चर आए हुए हैं, यहाँ मुख्तलिफ कब्ज़गीर आए हुए हैं। जितने भी कब्ज़गीर बलूचिस्तान में आए हैं बलोच ने उनके खिलाफ मुज़ाहमत की है, लेकिन 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर किस तरह कब्जा किया, ये एक वाज़े पूरी किताब की मानंद है कि बलूचिस्तान में जो इस्लाम के नाम पर लोगों को वरगलाया और फिर इस्लाम के नाम पर आकर ये कहा कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान में अलग करें, लेकिन बारी अक्सरियत से ऐवान ज़ेरी में और ऐवान बाला में लोगों ने इसकी मुखालिफत की और इसके बावजूद बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने जबरी कब्जा किया। जियोग्राफियाई और जंगी एतबार से अहम तरीन और सुई गैस जैसे कुदरती वसाइल और सोने चांदी व हीरे जवाहरात जैसे बेशकीमती मादनियात से मालामाल बलूचिस्तान को अब चीन ने अपने शिकंजे में जकड़ने की साजिशें तेज कर दी हैं। इन्हीं साजिशों के तहत बलोच कौम की शदीद मुखालफत के बावजूद चीन और पाकिस्तान जबरन सीपेक और ग्वादर पोर्ट जैसे मंसूबे तामीर कर रहे हैं। लेकिन इंसानियत सूझ पहलू ये है कि चीन के नापाक मंसूबों के खिलाफ आवाज उठाने पर बेगुनाह बलोचों, पश्तूनों और सिंधियों के अलावा मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बेकस लोगों तक को टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन की जानिब से महकूम कौमों पर बढ़ते जुल्म जबर को लेकर जिला वतन बलोची वो सिंधी लीडरान बैनुल अक़वामी सतह पर एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशन समेत इंसानी हुकूक के आलमी इदारों से पाकिस्तान में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी पर रोक लगाने की गुहार लगा रहे हैं।
अब बात पाकिस्तान में अक्टूबर महीने में होने वाले आम इंतखाबात को लेकर बढ़ती सियासी सरगर्मियों की और पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात से कबल कराए जा रहे मर्दमशुमारी के दिखावे की। खास बात यह है कि पाकिस्तान में इस बार पहली डिजिटल मर्दमशुमारी करवाई जा रही है, लेकिन सिंध सूबे की सियासी और कौम परस्त जमातें डिजिटल मर्दमशुमारी को बड़े पैमाने पर धांधलियों की मंसूबाबंदी करार दे रही हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा 5वां मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में रिहाइश पजीर कौमों की आबादी की सही गिनती के लिए हुए मर्दमशुमारी के दिखावे में बड़े पैमाने पर धांधलियों को लेकर कोहराम मचता रहा। आखिरकार पाकिस्तान में महकमाए शुमारियात की जानिब से इस बार पहली दफा डिजिटल मर्दमशुमारी कराई जा रही है। इस मर्दमशुमारी के तहत पाकिस्तान में रिहायशी बस्तियों में मौजूद मकानात और उनमें रहने वाले अफराद की तादाद के अलावा बुनियादी सहूलियात की मालूमात जमा की जा रही है। इसके अलावा हर पाकिस्तानी शहरी की जिन्स, उम्र, तालीम, रोजगार और जिस्मानी व ज़हनी माजूरी की तफसीलात भी हासिल की जा रही है। काबिले गौर बात यह है कि पाकिस्तान में इस दफा मर्दमशुमारी में माजूर अफराद और ट्रांसजेंडर को भी शुमार किया जा रहा है। ये बड़ा खुशाइन काम है और अगर ये तफसील से इतनी इमरजेंसी में ना होता तो ज़्यादा बेहतर था कि ये जो अभी चंद दिनों के टारगेट दिया है, इतनी 24 करोड़ आवाम है और बहुत शॉर्ट पीरियड में अब ये देखें कि नादरा के अभी तक शनाख्ती कार्ड जो कई सालों से कह रहे हैं कि नादरा पे आए, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके FRCs जिन्होंने अपडेट नहीं किए, अपने इवन शनाख्ती कार्ड तक नहीं बनवाए, तो इतने चंद दिनों में मुमकिन नहीं है कि मुकम्मल तौर पर मर्दमशुमारी हो सके। पाकिस्तान में मर्दमशुमारी की शुरुआत 1951 से हुई और इसके बाद 1961, 1972, 1981, 1998 और 2017 में भी मर्दमशुमारियां करवाई गईं। 1951 में पहली मर्दमशुमारी में पाकिस्तान की कुल आबादी 3 करोड़ 37 लाख थी, जो 2017 में छठी मर्दमशुमारी में 20 करोड़ 77 लाख तक जा पहुंची। लेकिन पाकिस्तान में रमा बरस 2023 में 1 मार्च से शुरू हुई 7वीं डिजिटल मर्दमशुमारी अप्रैल महीने तक मुकम्मल होने के दावे किए गए हैं। इस मर्दमशुमारी के लिए महकमाए शुमारियात ने 1,26,000 अफराद की खुसूसी भर्ती भी की है और इस पर तकरीबन 34 अरब रुपए खर्च होने का तखमीना लगाया गया है। डिजिटल मर्दमशुमारी को कुल 1,85,509 ब्लॉक में बांटा गया है। एक ब्लॉक में तकरीबन 200 से 250 घरों को शामिल किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातें डिजिटल मर्दमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर रही हैं। इसमें 2-3 किस्म के सियासी इख्तलाफ सामने आए हैं। एक तो अगर मैं सूबा सिंध में हूँ तो सिंध के कौम परस्तों का इख्तलाफ था। उनका ये था कि इसमें शनाख्ती कार्ड नहीं है। उनका दूसरा शर्त ये था कि इस मुल्क में लाखों की तादाद में जो इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं उनको गिना जाए, और शनाख्ती कार्ड का मुतालबा था वो तो अब हुकूमत ने शामिल कर दिया। खुद MQM जो जिसके मुतालबे के तहत मर्दमशुमारी हो रही है उसके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो अपार्टमेंट्स हैं, फ़र्ज़ करें एक अपार्टमेंट में 200 फ्लैट हैं, तो उनकी डिमांड ये है कि हर फ्लैट के बाहर नंबर शुमार किया जाए और हर फ्लैट के लोगों को गिना जाए, जो 100% दुरुस्त मुतालबा है। लेकिन यहाँ ये हो रहा है, ये अगर अपार्टमेंट बना हुआ है 100 फ्लैट हैं तो अमला जाता है एक अपार्टमेंट पे नंबर लगा के वापस चला जाता है। वो तो पूरा अपार्टमेंट एक फ्लैट एक घर काउंट होगा, जबकि अगर 100 फ्लैट हैं तो वो 100 घर काउंट होते हैं। पाकिस्तान में मुआशी बदहाली और कमर तोड़ महंगाई को लेकर पहले से ही हाहाकार मच रहा है।
پاکستان میں غربت اور بھوکمری جیسے حالات میں لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان میں بڑھتے سیاسی عدم و استحکام اور آئندہ عام انتخابات کی وجہ سے ڈیجیٹل مردم شماری پر شکوک و شبہات اٹھ رہے ہیں۔ یہ سچائی پاکستان میں سندھی قوم پرست جماعتوں کی جانب سے ڈیجیٹل مردم شماری کی مخالفت میں کراچی میں شدید احتجاج اور دھرنے سے سامنے آئی۔ کراچی پریس کلب میں یہ جو ڈیجیٹل آدم شماری وفاقی حکومت کے ساتھ کرائی گئی ہے، جس وجہ سے ہمیں خطرہ ہے کہ سندھیوں کو اپنے وطن پہ اقلیت میں تبدیل کیا جائے گا۔ یہاں شناختی کارڈ کی شرط ختم کی گئی ہے، یہاں الیگل امیگرینٹس کا جو اندراج علیحدہ نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر بہت سے 40-50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اکانومیکل امیگرینٹس ہیں، ان کا بھی علیحدہ اندراج نہیں ہو رہا ہے۔ اور سندھ جو سیلاب کی وجہ سے بہت تباہی کا شکار ہے، تقریباً 1.5 کروڑ انسان اپنے گھروں میں موجود نہیں ہیں، 15 لاکھ گھر ان کے برساتوں میں سیلاب میں مٹ چکے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہنگامی بنیادوں پہ 5 سال کے بعد آدم شماری کرنا یہ ایک سازش کا پتہ بتاتی ہے۔ سندھی قوم پرست ہی نہیں بلکہ خود سندھ صوبے میں حکمران جماعت PPP یعنی پاکستان پیپلز پارٹی تک موجودہ ڈیجیٹل مردم شماری میں خامیوں کی نشاندہی کر چکی ہے، اور سندھ صوبے کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ تو پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت کی سیاسی حمایت سے دستبردار ہونے کی دھمکی تک دے چکے ہیں۔ دوسری طرف سندھ صوبے میں ڈیجیٹل مردم شماری میں لگے اساتذہ اور خصوصی ملازمین تنخواہیں و دیگر الاؤنسز نہ ملنے پر احتجاجی مظاہروں میں کام روکنے کی وارننگ تک دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں لا قانونیت کے عالم میں طالبان دہشت گردوں کے بڑھتے حملوں کے مد نظر مردم شماری میں جٹی ٹیموں نے سیکیورٹی کی مانگ کر کے محکمہ شماریات کی مشکلیں بڑھا دی ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستان میں دیوالیے پن سے سنگین حالات پر سینئر صحافی کا اظہار خیالات۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں میں طالبان دہشت گردوں کی جانب سے خوفناک حملوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ سچائی خیبر پختونخوا صوبے کے لکی مروت میں پولیس اسٹیشن پر کیے گئے تازہ حملے سے سامنے آئی۔ خودکش دہشت گردوں کی جانب سے پولیس اسٹیشن پر قبضے سے پیدا شدہ ہنگامی حالات میں فوجی و نیم فوجی عملے کو طلب کیا گیا، لیکن خصوصی حفاظتی عملے کی گاڑی کو دہشت گردوں نے راستے میں ہی دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ لکی مروت تھانے میں 6 اور بم دھماکوں میں 4 حفاظتی اہلکاروں کے مارے جانے کی تصدیق کی گئی۔ ان دونوں حملوں میں 10 حفاظتی اہلکاروں کی موت کی ذمہ داری TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان نے تسلیم کی۔ پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے کے گوادر شہر میں حق دو تحریک کی خواتین کارکنوں نے شدید احتجاجی مظاہرے کیے۔ گوادر کی سڑکوں پر سراپا احتجاج حق دو تحریک کی سیاسی کارکن پاکستانی فوج کی بلوچستان میں بڑھتی بربریت کے خلاف نعرے بازی کرتی رہیں۔ ان سیاسی کارکنوں نے گہرے پانی والے سمندری پورٹ گوادر پر پاکستان اور چین کے غیر قانونی قبضے کے خلاف حق دو تحریک کے رہنما مولانا ہدایت الرحمان کو فی الفور رہا کرنے کی مانگ کی۔ حق دو تحریک کے بینر تلے احتجاجی مظاہروں میں شامل بلوچ خواتین نے بتایا کہ پاکستانی فوج نے پہلے گوادر میں پرامن دھرنے پر فائرنگ کی اور پھر مولانا ہدایت الرحمان کے خلاف دہشت گردی کے جھوٹے معاملے دائر کر دیے، لہٰذا مولانا ہدایت الرحمان نے خود عدالت جا کر اپنی گرفتاری دی۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کے خلاف پشتونوں نے انقلابی مورچہ کھول دیا ہے۔ یہ سچائی PTM یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کی جانب سے بلوچستان کے لورا لئی علاقے میں عظیم و شان سیاسی ریلی کا اہتمام کیے جانے سے سامنے آئی۔ یوں تو سوچت ہے کیوں تم خود تیز یعنی سپیڈ پلس
بیٚیہِ پرٛٮ۪تھ 5G سمارٹ فونس خٲطرٕ چھُ یہِ بنیومُت یعنی ٹیکنالوجی پلس تہِ یہ کیا چھُ ایرٹل 5G پلس ادٕ کانٛہہ تہِ 5G کیازِ ایک ہے زمین میری ایک ہے موقع میرا اس میں سب لگاؤں گا اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا ہاں شکر جی بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی الٹرا ٹیک ہی کیوں آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے گھر ایک موقع ایک اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ اس ریلی میں ہزاروں بلوچ اور پشتون کارکنوں کے جم غفیر سے پاکستانی پارلیمنٹ میں پی ٹی ایم کے رکن علی وزیر اور پی ٹی ایم کے چیئرمین منظور پشتین نے خصوصی خطاب کیا اور اپنے طویل خطابات میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے افغانستان اور ایران سمیت دنیا کے مہذب ممالک میں دہشت گردی کو بڑھاوا دینے کی درپردہ پالیسی پر جم کر سخت تنقید کی. جدیدیت کے اس دور میں بھی پاکستانی معاشرے میں حکمران طبقے کی جانب سے ناخواہ دنگی اور پسماندگی کو بڑھاوا دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. انہی کوششوں کے تحت یہ سچائی سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں ڈنگ کی ریس یعنی گھڑا دوڑ فیسٹیول کا سرکاری سطح پر اہتمام کیے جانے سے سامنے آئی. قابل غور بات یہ ہے کہ سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں ہر سال حکومتی سطح پر ڈنگ کی ریس فیسٹیول کا اہتمام کیا جاتا ہے. لہٰذا کراچی میں بن قاسم پارک سے لے کر گورنر ہاؤس تک 3.5 کلومیٹر لمبا ڈنگ کی ریس مقابلہ اختتام پذیر ہوا تو حسب دستور خود سندھ صوبے کے وزیر اعلیٰ اور گورنر ریس جیتنے والے گدھوں کے مالکان کو انعامات تقسیم کرنے پہنچے. اب رخ کرتے ہیں پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی کا اور روبرو ہوتے ہیں پاکستان میں معاشی صورتحال پر پینی نظر رکھنے والے کراچی پریس کلب کے سینئر صحافی اکرم بلوچ سے. پاکستان میں معاشی بدحالی کے سبب بے روزگاری اور مہنگائی میں ریکارڈ توڑ اضافے کو لے کر ہر طرف ہاہکار مچ رہا ہے. پاکستان میں دیوالیے پن جیسے حالات کی وجوہات جاننے کے لیے ملتے ہیں معاشی معاملوں کے ماہر اکرم بلوچ سے. دیوالیے پن جیسے حالات سے دوچار پاکستان میں مسلسل بڑھتی بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کی وجہ سے حالات بے حد سنگین ہوتے جا رہے ہیں. معاشی بدحالی کے چلتے روزی روٹی کے لیے ترستے بیشتر غریب خاندانوں کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان میں پاکستان میں اشیاء خوردنوشی کالا بازاری نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان میں خصوصی پیکیج کے تحت پاکستان میں سرکاری یوٹیلیٹی سٹورز کی جانب سے فراہم کرائے جا رہے آٹے کی ایک عدد تھیلی پانے کے لیے چاروں صوبوں میں بھوکے پیاسے روزے داروں کو لمبی لمبی قطاریں لگانی پڑ رہی ہیں. تاہم پاکستان میں سرکاری محکموں میں بدعنوانیوں کے بڑھتے بول بالے کی وجہ سے غریبوں کو مایوسی ہی ہاتھ لگ رہی ہے. لہذا پاکستان میں کھانے پینے کی چیزوں خصوصاً آٹے کی شدید قلت کو لے کر جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. لیکن پاکستان میں خستہ حال معیشت اور مہنگائی کی وجہ سے کھانا جنگی جیسے صورتحال کے لیے آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹپتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت اور اس کی معاشی ٹیم کو قصوروار مانا جا رہا ہے کیونکہ IMF کی مختلف شرطیں پوری کرنے کے باوجود پاکستان میں قرضوں کا معاہدہ ابھی تک بحال نہیں ہو پایا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت ہماری معیشت انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل ہے اور جب IMF سے معاہدہ ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا سپورٹ ملے گا اور چونکہ ہماری جو معیشت ہے وہ ڈیپینڈنٹ معیشت ہے اور جب بھی IMF کے ساتھ جب ہمارے معاہدات ہوتے رہے ہیں اس سے قبل بھی ہوتے رہے ہیں اور ان کو مکمل بھی کیا جاتا رہا ہے لیکن عمران خان کے دور میں جو IMF کے ساتھ ایک ہمارا معاہدہ ہوا تھا اس کے بعد عمران خان نے جاتے جاتے ہوئے اس معاہدے کی کلی خلاف ورزی کی جس کے بعد ایک بحرانی سی کیفیت پیدا ہو گیا تھا اور وہ بحران آج تک جاری ہے. وجہ
से हम समझते हैं कि IMF का जो मुआहदा है उस पर अमल दरामद ना करने की वजह से आज हमारी मईशत जो है ना वो इंतहाई नगहदाश्त के वार्ड में दाखिल हो चुका है। और ये अच्छी बात होगी कि जल्द अज जल्द जो है ना वो IMF से ये मुआहदा हो जाए, और यकीनन ये मुआहदा होने के बाद न सिर्फ जो दीगर जो मालियाती इदारे हैं या जो दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। जब तक ये मुआहदा नहीं होगा उस वक्त तक जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने वादा किया था कि हम पाकिस्तान की मईशत को सपोर्ट करेंगे, वो उस वक्त तक सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक ये मुआहदा ना हो सके। पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं, और जैसे ही मुआहदा होगा उससे न सिर्फ जो बाकी जो दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, बल्कि जो दीगर जो मालियाती इदारे हैं वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, और इससे पाकिस्तानी मईशत को सांस लेने का मौका मिलेगा। और यकीनन जो है हम समझते हैं कि आगे चलकर इसमें इस्तेकाम भी आएगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। यकीनन अगर मुआहदा अभी हो गया तो उसके बाद भी हम नहीं समझेंगे कि जो है ना वो गुर्बत में कमी होगी या महंगाई में कमी होगी, बल्कि ये तसलसल चलता रहेगा। कम से कम 2 साल 2.5-3 साल के बाद ही फिर हम समझते हैं कि इसका अच्छा इम्पैक्ट जो है ना हमारी मईशत को पड़ेगा, और तब जाकर जो है ना पाकिस्तान को जो है ना वो पाकिस्तान की आवाम को जो है ना वो रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। IMF से मुआहदा करने के बाद जब मईशत इस्तेकाम होगा, ठीक है ना, तो महंगाई कम होगी, डॉलर नीचे आएगा, पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, तो इसका इम्पैक्ट या इसके असरात, बेहतर असरात जो है ना आम आवाम पर पड़ेंगे। और जो आवाम पर इस वक्त महंगाई का जो बहुत बड़ा बोझ है वो यकीनन कम होना शुरू होगा, और लामाला इससे जो है ना आवाम को रिलीफ मिलेगा। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।